Stepping. Sorry. Good. Why? Kickball ba yan o? Gabriel? Dati. Ay, Sa'yo. ay, sorry. Kanina naman. Atin, di ba kasabdal dito? Tatlo na lang, oh. 7-4. Ilan last natin? 7-4 na. Ay, nakapat kami. 7-5. 7-5, dalawa. Hindi pa ako tumitira niya. Oo nga. Wag sobra, Brad. Papasabit siyan. Alright. Ay, grab lang! Double team yan! Huwag niyo hawakan dyan dito! Papasa yan! Wala. Last kamay lang. Iniwan. Line. Shot. Sabi mo, foul ka pa dyan. No? Wag. Foul ba? Foul. Pau. Grabe mo. 7-5, dalawa lang. Oh, tira! All! All! Subak. Oh, back! Wala na sa amin! Napagayain mo. Dalawa. Okay. Kala ko din. Bang! 9-5. Apat. Oh. Ay, sumabay doon. Good dyan! Wow! Ayo. Ay, Paul. Okay. Dalawa pa. Nagpipilitro pa. Paul. Hindi, nagpipilitro pa. Plus Last one. Magpilitro. Alam ko. Ginawa niya pivot talaga yan. Ginawa ko medyo dali. Bang! Ay, wala. Wala. Jay, alam mo yan. Hindi, yun natin. Mami ka, Jay. Review. Wala. Review. Replay. Layo niya. Kaya pa. Review.